पिला माने आस आज आमे गणन शिखिबा 1 ରୁ 10 पर्यंत गणन किपरि करा जाए से विषय रे एठी समस्ते बसिबा आउ शिखिबा। गणन शिखिबा पूर्व आमे गोटे गीत आवृत्ति करिबा। गीत आवृत्ति सरिला परे आमे गणनाटी शिखिबा। हौ तेबे आस आमे समस्ते मु जेउ भलिया अंगभंगी करिबी तमे समस्ते सेई भली अंगभंगी करी मो सहित गीत गाइबा पई चेष्टा करिवो। तेबे पिला माने समस्ते आमे गणना संख्या शिखिबा पूर्व समस्ते प्रथमे गोलाकार रे छिड़ा ही जिबा। मु गीतटा आवृत्ति करुची। मोर गीत आवृत्ति सहित मोर अंगभंगी देखी तमे सब मो भलिया अंगभंगी करी गीतटी की गाइबा पई अभ्यास करिवो। यापर आमे समस्ते मिसिकरी गीतटी गाइबा एवं अंगभंगी करिबा। ताहले आस गीतटा आरंभ करिबा। मन देई सुन एवं गाइबा पई चेष्टा करिवो। एक आशय त्रिरंगा धरी एक आशय त्रिरंगा धरी दुई को साथी रे नहीं। अरे एक आशय त्रिरंगा धरी दुई को साथी रे नहीं। तीन भाई गांती गीत तीन भाई गांती गीत घुमुरा बाजा बजाई रे घुमुरा बाजा बजाई घुमुरा बाजा बजाई रे घुमुरा बाजा बजाई। एक आशय त्रिरंगा धरी एक आशय त्रिरंगा धरी दुई को साथी रे नहीं। एक आशय त्रिरंगा धरी दुई को साथी रे नहीं। तीन भाई गांती गीत तीन भाई गांती गीत घुमुरा बाजा बजाई रे घुमुरा बाजा बजाई घुमुरा बाजा बजाई रे घुमुरा बाजा बजाई। चारि फूल फुटिची देख चारि फूल फुटिची देख पांच डाल थाई। चारि फूल फुटिची देख पांच डाल थाई। छ भौणी फूल तोड़ुथिले भर देला चोबई रे भर देला चोबई। चारि फूल फुटिची देख चारि फूल फुटिची देख पांच डाल थाई। छ भौणी फूल तोड़ुथिले छ भौणी फूल तोड़ुथिले भर देला चोबई रे भर देला चोबई। सात भौणी पुची खेलुथिले सात भौणी पुची खेलुथिले आठ करंती नाच रे आठ करंती नाच। सात भौणी पुची खेलुथिले सात भौणी पुची खेलुथिले आठ करंती नाच रे आठ करंती नाच। न जण खांती मध्याह्न भोजन न जण खांती मध्याह्न भोजन न जण खांती मध्याह्न भोजन। दौड़ू अछंती 10 रे देख दौड़ू अछंती 10। न जण खांती मध्याह्न भोजन दौड़ू अछंती 10 रे दौड़ी अछंती 10। एक आशय त्रिरंगा धरी एक आशय त्रिरंगा धरी दुई के साथी रे नहीं। तीन भौणी गीत गांती घुमुरा बाजा बजाई रे घुमुरा बाजा बजाई। चारि फूल फुटिची देख चारि फूल फुटिची देख पांचटी डाल थाई। छ भौणी फूल तोड़ुथिले भर देला चोबाई रे भर देला चोबाई। सात भौणी खेलंती पुची सात भौणी खेलंती पुची आठ करंती नाच। सात भौणी खेलंती पुची आठ करंती नाच। सात भौणी खेलंती पुची सात भौणी खेलंती पुची आठ करंती नाच। न खाउछंती मध्याह्न भोजन न खाउछंती मध्याह्न भोजन
ଦୌଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି 10ରେ ଦୌଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି 10। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ତ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି କାମ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଟିକେ କହିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କେତେଟା ଲେଖୁଛି ତମେ ଗଣିକିରି ମୋତେ କହିବ। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେଟା। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବା ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା କେତେଟା ଦେଖ ହେଲା 2। ଏଇଟା ହେଲା 2। ଏଇଟା କେତେଟା ଦେଖ 1 2 3। ଏଇଟା ହେଲା 3ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା, ଆପରେ ଆସିଯିବ ଏଇଟା କେତେଟା ଗଣିବା। ତମେ ମୋ ସହିତ ବି ଗଣ। 1 2 3 4। ଏଇଟା ହେଲା 4ଟା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହେଲା 4ଟା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଣ, ଏଇଟା କେତେଟା ହେଲା ଗଣ। 1 2 3 4 5। ଏଇଟା ହେଲା 5ଟି। ଏଇଟା ହେଲା 5ଟି। ଆପରେ କେତେ ଆସିବ କିଏ କହିବ? ହଁ ଠିକ 6ଟି ଆସିବ। ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6। 6 ପରେ ପୁଣି କେତେ ଆସିବ? 6 ପରେ 7। ମୋ ସହିତ ଗଣ ସବୁ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ପରେ ଆସିଯିବ 8। 8 କରିବା 8ଟି। ଗଣ ମୋ ସହିତ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ପରେ 8 ପରେ 9। ହଉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ପରେ 10। ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ହେଇଗଲା ଆମର 1 ରୁ 10 ଆମେ ସବୁ ଆଜିରେ ପାଇଗଲେ। ଉପରେ ଅଛି 1, ତା ତଳେ 1 2, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା 1 2 3, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା 1 2 3 4, ତା ତଳେ ଆସିଗଲା 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଆମେ 10ଟା ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲୁ। 1 ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ତମେ ସବୁ ଗଣିବ। ହଉ ଗଣିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବ। କାଲି ରାମ ତୁ 5ଟା ଫୁଲ ଆଣିବୁ। ଅଧିକା ଆଣିବୁନୁ, 5ଟା ଗଣିକିରି ଆଣିବୁ। ତୁ ମିତା ତୁ 8ଟି ଗୁଡ଼ି ଆଣିବୁ ଗଣିକିରି ହେଲା। ବାବୁ ତୁ ଆଣିବୁ 9ଟି କାଠି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି 9ଟା ଧରିକିରି ଆସିବୁ। ତୁ ମିଲି ପୁରା 10ଟା ପତ୍ର ଗଣିକିରୁ ଆଣିବୁ। ଗଣିକି ଆଣିଲେ କାଲି ଦେଖିବା କାହାର କିଏ ଠିକରେ ଗଣିକିରି ଆଣିଛି,
ताकू देखिबा आमे समस्ते मिसिबा देखिबा कौन है हौ आज एतिक रही धन्यवाद पुणी काली की आ गोटे नुआ विषय नहीं तुम पाखक आसीजी।